ጌታቸው ረዳ ዝብል ዘሎ ኩሉ ዓይነት እጽዋር ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዝመጸ ናብ ትግራይ ብኤርትራ ገይሩ ይመጽ ዘሎ ናይ ሰራዊት ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ከበድቲ መሳርሕታት ዝተጻዓነ ማለት እዩ ኣብ ውግእ ሱዳን ብቐጥታ ከም ዝተሳተፈት ብመረዳእታ ዝቐርብ ኢትዮጵያ ዋጋ ክትከፍል ያኽብሉ ሱዳናውያን ኢሊታ ጠንቂቖም ብዙሕ ሰራዊት ብሓደ ይራኸበሎ ናይ ቲዲኤፍን ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ብሓደ ኮይኑ ይመክር ይዘተሎ ላይት ኢንተርቴይንመንት ዞም ህዝብታት እዚኣቶም እንተደልዮም ግን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንሕናሲ ኣይንፈላለን ኢሎም እንድሕር ወሲኖም ግን ዝኾነ ሓይሊ ደው ከብሎም እዩ ምስ ኤርትራስ ምስ መንግስቲ ርክብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጡ ግልጽ ርክብ ጀሚሮም ዝነበሩ ሰባት ሓቂ ዝፈልጥዎ ሰባት ነዛ ህዚ ኣብ ዛላምበሳ ግዛዕ ትግበር ናይ ህዝቢ እንኳዕ ተራኸብና ሰላም ዶ ክመፀና ይኾን በቃ ድሕሪ ሕዚ ናብ ኩናት ከይናኣቲ ናይ ፖለቲካ ሓይልታትና ንምከር ኢሉ እቲ ህዝቢ ተዛትዩ ስቆ ይዝብል ዘሎ ንሕና ሰላም ኢና እንደሊ ኣሕዋት ኢና ከምቲ ናይ ቀደምና ኣብ ሓዘንን ደስታን ብሓደ ክንውዕል ክንዋሰብ ክንራኸብ ኢና እንደሊ ኢኮኖሚያዊ ምትእስሳር እዩ ዘድልየና ማሕበራዊ ምትእስሳር እዩ ዘድልየና ምድግጋፍ እዩ ዘድልየና ናይቲ ሓደ ጥፍኣት ናተይ ጥፍኣት እዩ ምብሃሃል እዩ ዘድልየና ምትሕዝዛን እዩ ዘድልየና ዝጠፍአ ጉዳይ ቅድሚ ሕዚ ዝተፈፀሙ በደላት እውን ምክሕሓስ እዩ ዘድልየና ዝብል ዘሎ ህዝቢ ምቁንፃር እዩ እቲ ብጣዕሚ ካብ ተጋሩ ዝመፅእ ዘሎ ነገር እዩ ኣነ ብጣዕሚ ዝሳይ ዝብለኒ ንሱ እዩ ዝቁርቁረካ ዋ ግን ዞም ህዝብታት እዚኣቶም እንተደልዮም ግን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ንሕናሲ ኣይንፈላለን ኢሎም እንድሕር ወሲኖም ግን ዝኾነ ሓይሊ ደው ከብሎም ይኽእል ዝኾነ ሓይሊ ደው ከብሎም ይኽእል ዞም ህዝብታት እዚኣቶም ሓቢሮም እዚኦም ህዝብታት እዚኣቶም ናሕውነትና ኢና ንመለስ ኢሎም ሲ ነዚኣ ተዓቅፍ ከተዓናቐፍ ብዙሕ ሰብ ክፅዕር ይኽእል እዩ ግን ጉልበት ዘለዎ ይመስለኒ ሕወሓት ይኹን ጊዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ሰራዊት ትግራይ ተዘይደልያ እውን እኮ ነዚኣስ كعنكفات تزدلون وعلي يصطفى كمي من مالسي دحر سرعات بزلوا من قد تهزبي زي قداي زي دحر دلي وسي نحنا كنا نايت عبتو وش حزب ننبر بعثاتي نمبر حزبك يكون نبعلنا حزبك يزوك لنا نحنا كنا حزب دليتنا نوكلن بر ناي بعلنا دليت كنصعنون اي نخل لكم لازم حزب تدليو تحولنا تدليو سلام تدليو او حزب خغور له خصل له كالي شرحتات كالي زعات كاي هلو الى حسب انت هالي قد تحنس عندنا سلام يمسع زيس بقليلس مرققاصي كالي تنا حزب تግራይ ጸገም እንደሆነ እሱን ዋዕለፍ ታሕዮ መጀመሪያ ብዛዕባ خالي እዚ ኮነ ከምዚ ተሐሰበ ከምዚ ተገበረ ምክንያቱ በአንቶም ከም ሓቢሮም ስለዝነበሩ ንጥፋት ሓቢሮም ስለዝነበሩ ስካሊው ንጥፋት ይሓብር ኢሎም ደም ዝሓሱ ዘለው ንሕና ይኮንና ኢና ንብዘል ኣይኮነን ናይ ህዝብታት ምርኻብ እዩ ናይ ህዝብታት ምርዳዩ تزوجين كنبر سلا زي دليل يزجور زلوا نحونا تركبيون ولا لنا سفه عامة ناي ودب هواحات مكتل أبوهم بريو ناي جزيهم محدارون مكتل بريزيدنتيو سلازي على محتاج تغيير لله بزعبة انت تو على محتاج تغيره بزعبة صمدويو سلازي صمدو مس إيرترا غيركم يديهم مس إيرترا خوينكم ني إثيوبيا خطورت الدالو اللهم نفعنون تحجز اللهم يبهال اللهم أيو إلو راديو إنترناشنال راديو فرانس إنترناشنال ناي فرنساي إنترناشنال راديو ويكعمر تتخكل يسمو راديو فرانس إنترناشنال على محتاج غير اللهم الله ننوينو معلتيو أماني لسفا مجمريا بجيتاتشو رداز ولو هنغرقكم كاونا أماني الكوسلكم جيتاتشو رداز بالزلو كل عينة أصوار كاب استفعال عدتات المسألة ناب تجري بإرترا غيرو يمسألو بزح سراويت بحدا الرخبلو ناي TDF ناي إرترا سراويت بحدا غين يمكر يزتلو إن إثيوبيا مرارون يداللو بزح شرحتات يسرحلو زو إكعامة ناي وعل بريطانيا زت إحس سرحت يوم سرح زلو ناي إرتران ناي هوهاتن صمدو زي عبي جافنيو إلو ياو ناي عبي أحمد مالت جيتاشو ردا مالت عبي أحمد مالتيو تقرينيا تزارباي عبي أحمد مالتيو نمنتاي عسوبيو باندايو بودك أبزر أخميو قالكم زي مسألة زبليو زحفر وملو زحفر مالتيو جيتاشو ردا نمنتاي
تزغل جنوسايد تفصملكا تزغل عجبن بدلن تفصملكا نخقتلكا زغل زباركا زنبره حسابا ينتخون تلقي او شراتن كرز زخل كم لبي ونفود انت عايز بل زلو زسرح زلو صمدو ناي تግራይ ናይ ኤርትራን ክኸውን ዘይግብኦ ክውገዝ ዝግብኦ እዩ ምስ ናይ ወፃኢ ዓዲ ጽምደቆ ፈጢሮም ሕሽክርናን ተላኣኽን ክኾኑ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ዝብል ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ ኣሎ ብተቃራኒ ከዓ መሰማዕተይ እዙ ናይ ውድብ ህወሓት ምክትል አቦ ወንበርን ናይ ግዚያዊ ምሕዳር ምክትል ፕሬዚደንትን ዝኾነ አማኑኤል አሰፋ خعم ملسي نوؤه يبلو ني راديو فرانس انترناشنال صمدو فطيركم ديكم مس إرترا يلومو ودو حوحتن ناي إرترا منجستن كشع هذي زجورو صمدو يلن وج اندهر تفطيرو جن بدم بغيركم سمعوني وج اندهر تجميرو جن نني نبعلتنا إرترا نبعلا قتول نوعن حناون نبعلنا حنبل صمدو هنفطرينا بقول عيسى زاريو وجد دحرت العلو وحن دحريلا بحد وين أين خنواجا يزلزل يجيلو صمدو خنفترينا زي ندحرنا قدم زنبلي كونن تجراي مس زواسع نزوز مس زل قاشاو حج كتقال خلول تخيل اندحرت جنيو مقان مس إرترا مس ما نما من تقونا خنسرحينا مقنياتهم هذه عبي أحمد نايو البريتاريا أفريسو كله أقوى البريتاريا خجبر زي ولو يجبر له تقاوم تيسلتنا له تخو مرسئية لزنا برا جزءات أي ملسن بعد تقرأي كل له نداد خل كل النأيو عصوان كبان أتي إذنها كرش زبها لا بتقرأي يلن كل نجار يجبر له كاوزي حالي فجن وجن خفت بزوح بزوح خبتي أصوارات زحازو مكانايزد سراويت ترى تسمع زي فلت قطري ناب تقرأي دوباتي سجع له أزين تتصقعي جن قاحن تهرب لنا بتقرأي مس إرترا تسامدنا كنا تفوقنا مغنياتهم نخلتنا عبي حدا جايو لتقرأي ترى حيكون إن إرتراون حدا جالس لزغنا ناي عبي أحمد طور خلتنا حبايرنا صمد فتيرنا كنا تفوقنا يلو تزاري ولا بتعمي مرر قبجة زبل ولا يوم دو كنا تندلي حين تمسع زي ما قلنا تترف بخيناتهم يفتحن بزته سالساي وجن وسكة اللي تنام زي نكون نفلت هنا نوين كأي بحال سالساي وجن غيرك أمتا وعلي مش سالساي وجن كوينا كم كذا زي لينيرو سو خير حاجة يا دلني البروباغندا صنع يكون فلتو كان براتكم مركون ناخذ نتحلز قلة صار لهم هذا بتكنولوجيا نتفق منها راح يعديكم نالي زارب المدرسة كم كادم كي يكون نزل لنا بتسنا نحرق منها نتوهله بدو أبي سلام زر لهم يا أخوي كل بتسنا نحرق ما يبلنا هنا وانا ذاته كوينا نزلنا زي مكراس كبت سكاي ولا قالوا خوينا تكنولوجيا لنا يا فلات يتمر يتسكبر مالتي لس أفراري خاصو كينكا أركيكا بعصوا تنبركاهي تنبركاه ما ينقل بس خلنا نقول من قدي تنبركاهي تدخل ملقتي تنبركاهي نقل مثلنا يكوري تخلنا سير لنا مثل لا لو نحن يكوري قال يا حتى كل حاصر حاجة ما نسوينا أنا حتى لنا أبو ذلهم الصلاة يكبري خلنا حزون سلام لنا ديت كل جنينا أفريقيا حضرت على في مسوس أول نصبحيتها وعلى حدر ريب الله وعلى حنا ندلينا سلامنا ندلي أفت الصحفة يصحفنين توقاسون مكلك نفس رأيت ناس تقص خنسي كنا يتعلمتي تقص نسي بسلام تجمع الفتح يقولون بتقصي ما تقص تملس مالك لا تكبر ملس يتوهبوا لذي قدفتاي لهم نحن قيد لنا
مش ብዙሓት ኣምባሳደራት እንተራኺብና ኢና ንሱ ይተኩሹ ኣብ ቦታና ኢና ዘለና ንሕና ስለዚ ዕረፍ በልዎ ንኡ ሕዚ ድማ ሰራዊቱ እናኣከበ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ንሕና ሕዚ እውን ንዛተ ኢና ንዘለና ንዛተ ንዘለስ ብጥይት ተተኩስልካ ታራት ከበር እዩ መልሲ ተዋሂቡ ስለዚ ንኡ ኢና እታ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት መግለፂ ونحن سلامنا مالزتنا ندلي أخي وقلتكم صوّعوا ذلنا دليتنا أنا دليتنا مجلسين يكون هذا لاي مجلس خنا يخلي مصر ويصير كان متعشاون يكون هذا ناي سلام بس أنا حي إنترنت ولا ذا نكر بعد إنترنت بزي من كراس كفيلنا إنها في اللحظة بزحس يموت كويس له يرجف كويس له سلام من مجلس يموت تسفى مباري يو فتحيو دحن ولا تخاف الناس نزعبي سلام نزعبي مفتحي ناتها اللمبر خفل سلازلو يكون وقدو تندات رقف قبو سلاز خونه يكون نس أنا من تتقرأي تخاف لا يكلم أنا نص من تسلم تهيلو تخاف لا يو لازيتي حز قبر زلهم زلنا يا ونا يورار مدلاوي هذا نينا يورار مدلاوي قلت يورار مدلاوي حسول لصنح مدلاو بدنقت كم عينة منقصاص كله يخل ابتلمز نورته منقصاصي دور زلو تزولنا بيت مخرجات الزرب زرباتاتون ያው አቤት ሽማግሌታት ካሕደ ግዜ መጽየምና እዮም በዛ ዓፋር ገስ ወግ ነይሩ ብዝብል ኣብቲ ደቡብ ትግራይ ዝነበረ ተዓገሱ ሰላም ገበሩ ተባሂልና ተሓቲትና ኢና እንታይ ጌርና ንሕና ሰላም ግበሩ ክበሃል ዘሎ ንሱ ኢልና እኮ ረዲእና ሰዲድና እዮም ሰላም ገበሩ ኢሉ ሰዲዱ ሽማግሌ ሰራዊት እዩ ዝእክብ ዘሎ ንኣክበውን ይጸኒሑ ስለዚህ ተገልቢጥ ይንሱ ሰላም ገበሩ ዝብል ሽማግሌታት ክሳዕ ምስዳድ በፂሑ ማለት እዩ ሕቅ ሕዝኻ ተሓቂ ወፅያ ድላይ ኩናት ንሱ ምዃኑ ፖለቲካዊ ሽግር ብበትሪ ብጥይት ፈትሕ እየ ዝብል መንግስቲ ከንበርክኽ እየ ዝብል መንግስቲ መሰል ምሳልካ ተሓትት ዝብል መንግስቲ በቃ ዘይት ባህሪ هذا حالف يا سمعه ما متزرب قدون زوصوا مالتي هركي نايمنا ندقو قمنا إذن مالتي نتقرأ هركي نايمنا ندقو قمنا قنا زون مالتي يحلف ያው ደብዳቤ ዘለ ይኮነና ይልተ ምኽሪ ይኮነን ግን ንፈልጠይና እሱ ሐሳብ ያው ዋጋ ትከፍል ያኸውሉ ሱዳናውያን ኤሊት አጠንቅቆም ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ መሰልጠን ካምፕ ወታደራት አርኤስኤፍ ምህላው ሮይተርስ በመረግ ዳታ አረጋግጿል። ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ ሱዳን ብቐጥታ ከም ዝተሳተፈት በመረግ ዳታ ዝቐረበ ፈላማይ ጸብጻቡን ኣብ ሳተላይት ዝተረኸበ ምስሊ ላዕሎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣባላት ድሕንነት ብልጽግና ዲፕሎማስያኛታትን ዝተረኸበ መረግ ዳታ ዘረጋገጾ መጽናዕቲ ካብ ደቡብ ሱዳን 15 ኪሎ ሜትር ዝተሰርሐ ናውታ በቀጥታ በጌታቸው ጉዲና ከምዝምራሕ ሮይተርስ አቃሊሉ ኢትዮጵያ መሬትን ኃይል ሰብን በማህበያ ተሳተፍ መዕርፎ ነፈርታ አሶሳውን መኸውኮብ ድሮን ታኒጹሉ ካውዝ ብገሳ ድሮናት አረብ ኢማራት ኣብ መሬት ሱዳን ድብዳብ ከምዝፍጸማውን በመጽናዕት ተረጋግጿል። ረፈ ዩኤያቱ ግኖ ይብል ተጸብጻብ ቀልባ ዓለም ለኸ ሚዲያታት ሎማዓንቲ ኣብዚ ይብሉ ሱዳናውያን ብዝተፈላለያ ሚዲያታት ዓረብ ቁጣዖም ይገልጹለው ኤሊታት ሱዳንውን ኢትዮጵያ ዋጋ ትከፍል ያኸውሉ የጠንቅቁለው ካልኦት ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነት ወታደራዊ ማእኸል ብቁልጡፍ ክትዓጽዋ ተሓሳሲቦም ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ ሱዳን ብቐጥታ ከም ዝተሳተፈት በመረዳእታ ተረጋጊጹ ዝርሲ ሚዲያታት ሃገራት ዓረብ ተቆጻጺሮም በትገጢምና ዘሎ ከም ህዝብን ከም ሃገርን ከቢድ ሽግርን መከራን እዚ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ኩናት ስግኣት ድማ ተወሲኽዎ በርኪ ህዝብና ከም ህዝቢ ነዚ ነገር እዚ ክሰግሮ ድኸውን ኢልካ ኣስቲኻ ትፈርሕ ነዚ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ብሓቂ
ተረፍ ስርሑ ተረፍ ገዚኡ ተረፍ ገንዘቡ ተረፍ ኩሉ ነገር ኣብ ዝተዓሙ ዝገብሮ ነገር ስለ ዝኾነ ካብ ርእሰይ ጀሚሩ ነገር ግን ዓድና ዘሎ ህዝቢ እቲ ዝሓለፈ ናይ ወጽዑን ሽግሩን መከሩን ግዜ ከኣክል ሕጂ ከዓ አብይ አህመድ ንፈጥፋአና ዘይፍሕሮ ነገር ዘይፍክሮ ፈከራ የለን ግን ከም ህዝቢ ነዞም ኣብ ደገ ዘለና ነዚ መጺ ዘሎ ዘንጸላሉ ዘሎ ኩናት እንታይ ተራና እንታይ እንተገበርና በከመይ እንተተቃለስና እዩ ዝሐይሽ ኣብዚ ኮይና መቸም ጽፍርና እንሰድድ ንህልዶ ንኸውን እንደይ ግን ከምቲ ተጋሩ በሐንሳብ ሓቢሮም በሐንሳብ ሰሚሮም ምእንተ ትግራይ ኢሎም ዓለም ስጋብ ተሰምዖም ዝገበሩ ከምኡ ክንገብር ነው ንኽእል ከምኡ ክንገብር ንኽእል ዶ ንዝብል ነገር እጣራጠር ምክንያቱ ንሓደ ሰብ ቀዳምነቱ እንታይ ከም ዝኾነ ዘይርዳእ እንድሕር ኮይኑ ዛዕበየ ሽግሩን እዩ ስለዚ ቀዳምነትና ሃገር እንተኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ምንም አማራጺ የብለን ብዛዕባ ሃገር ብዛዕባ እቲ ክመጽእ ዝኽእል ዘሎ ዕንወት ብሓንሳብ ምስራሕ ሕጂ ተቃዋማይ ሕጂ ደጋፋይ ኢልካ እትሰርሖ ስራሕ እንደይ ተቃውምቲ ኮይና ብዙሕ ሰርሕና ኢና ዘስለጥናዮ ግን ወላ ሓንቲ ነገር የለን ተቃዋማይ ናይቲ አጉዲሉሎ በዲሉሎ ተጋጊሉሎ አጥፊኢናሎ እንብሎ ልዕሊ ክልተ 10 ተቃውምቲ ኮይና ዝሓሸ ኮይና ክንወጽእ ኣይከኣልና ብዝኾነ እንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ፈቲና ጸሊኢና ህዝብና ክነድሕን እንኽእለሉ ቃልሲ ንጠምት ንማዕዱ ካልእ ምንም ስራሕ የብልናን ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፍጹም ሓደ ዓይነት ዝኾነ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ስግኣት ኣለና ነዚ ከመይና ንሰግሮ ንዘለካ ሓይሊ ብምብትታን ወይስ ንዘለካ ሓይሊ ብምትእኽኻ ስለዚ እቲ ዘስተውዕል ጽኒሉ ይስማዕ ኣብ ሃገርና እንደልዮ ለውጢ ንለውጢ ቃልሲ ንሕና ጥራይ ዘይኮንስ ዝመጽእ ዘሎ ወለዶ እውን እቲ ለውጢ ስጋብ ዘይመጽእ ቃልሱ ክቅጽል እዩ ሉዓላውነትካ ሃገራዊ ክብርኻ ሓድነትካ ግን ዋጋ ዕዳጋ ክግበረሉ ዘይግባእ እዩ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኣብ ሓደ እዋን ከምዚሉ ተዛሪቡ ነይሩ ኢትዮጵያ የምትባለዋን ሀገርና ኢትዮጵያዊ የሆነውን ሰው በታጥኖና አውድሞ ትግራይ ትግርኝ የተባለ መንግስት ለማቋቋም ወስነዋል ብታምኑም ባታምኑ እምባር ከም ሰማዕኩም ወይ ትግራይ ትግርኝ ዝበሃል ሀገር ክሰርሕዮም ኢሉ ንኢትዮጵያውያን ጎስጊሱ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን መከራ ሽግር ስቃይ ድኽነት ጭፍጫፍ ፈጽሙ እዩ ብቅልጽም እዘን ክልተ ውድባት ሕወሓትን ሻዕብያን ድማ ካብ ስልጣን ተባሪሩ ካብ ስልጣን ተባሪሩ ሶ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ኩል ግዜ ኢትዮጵያ እንታይ እያ ትገብር እንተዳይልና ፈታው ኤርትራ ኣብ ዝኾነትሉ ግዜ ንትግራይ ተሃርም ፈታው ትግራይ ዝኾነትሉ ግዜ ከዓ ንኤርትራ ተሃርም ስለዚ ስጋም ማዓስኢና ኩል ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ እንክልል እንነብር ኢትዮጵያውያን ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ግዝአት ናይ ኢትዮጵያ ነራ ኢሎም ዝዛረቡ እዮም እስቲ ይኹነሎም ግን ኣብ ግዝአት ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ግን ብናይ ኣፈላላይ ፖለቲካ ከም ዝፋናተት ይገብርዎ ነይሮም ግን ብዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዘዋጻና ይብል ኣነ
ተደለም ትግራይ ትግርኛ ይበልዎ ተደለም ዓባይ ትግራይ ይበልዎ ተደለም ዓባይ ኤርትራ ይበልዎ ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ሓደ እንተ ዘይኮይኑ ጥፍአትና በቀረባ እዩ ስለዚህ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብናይ ዕንክሊል ፖለቲካ መጋበርያናቶም ከይንኸውን ምእንትን ፖለቲካና ተጋሩ ኣብ ትግራይ ኤርትራውያን ከዓ ኣብ ኤርትራ እንተገበርናዮ ዝሓሸ ኣመራጺ ኢለ ይሓስብ ሰላምን ፍቅርን ነዚ ህዝብ ኤርትራን ህዝብ ትግራይን ይብል ሓደ ብዝሕዝን መልክዑ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ ናተኻረረ izመጽእ ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይሐሽተ ተባለ ነገር ግን ናኸደ izመጽእ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳርጋ ኦሮሚያ ናምሓራን ገዚፍ ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ድንበር ምጽጋዕ ከም ዝጀመረ ብዙሓት ሓበሬታታት ይወጽ ኣለዉ ናይ ቪድዮ ምስልታት እውን ዝተቆራረጹ ቪድዮ ምስልታት ኣብ ትዊተር ይሰራጭ ኣለዉ ማለት ከቢድ ሻቅሎት ከም ዝፈጠረ እውን ዝተጻሕፉ ሓደ ዜናታት ናረእኹ ነይረ ናይ ማርቲን ፕላውት the rise in tensions between Ethiopia and Eritrea is contributing a climate of fear in Tigray is lo ናይ ፍርሕ ደመና ወይ ድማ ናይ ፍርሒ ሃዋህው ኣብ ትግራይ ፈጥሩሎ ዞ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ዓድታት ዘሎ ውጥጥ ዝብል ሓደ ነዊሕ ጽሑፍ ማርቲን ፕላውት ጽሒፉሎ ካልኦት እውን ብዙሓት ናይ ጋዜጠኛታትን ከምዚ አክቲቪስታትን እውን እዚ ጉዳይ ብሰፊሑ ይጽሕፉሉ ኣለዉ ብፍላይ ኣብ ኦሮሚያ ምስ ኦላ ዝነበረ ውግእ ዳርጋ ሙሉእ ገዲፉቱ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነዞም ዕጡቃት ኦሮሚያ ገዲፉዋ ወፂሎ ዝክልል ዝብል እንጀዋር ሓዊሱ ብዙሓት ይዛረብሉ ኣለዉ ብዙሓት ማለቶም ቅድሚ ሕዚ መንግስቲ ኦሮሚያ ናመረቆም ነበረ በህዝቢ ትኽልል ምስ ኦላ ኮይኖም ክጋፈጡ ማለት እዩ እቲ ዝዝሕ ሰራዊቱ ግን አንቀሳቅሽዎ ይርከብ ናብ ከባቢ ትግራይ ወሰናት ማለት እዩ تعوي قداي مس إرترا طرح ليزوج زول نجاري وزحات عزيون مس تجايون كم تي درجي إرتران لما دمسس تجاي المدرسة عينة زول كد خطالي خيريو من قستي تبيع از الحلو خريخ اللي زولو ترتانة تاتوني وصلوا بحفش عقل تناي تبيعني إرترا قداي وطرات وسيخوك سراوي تقعقل تم همزي درعات مخايناتين تسعينني بتعرض الله كم عينت منقسقاسات አሎ ናይ ሰራዊት ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ከበድቲ መሳርሕታት ዝተጻዓነ ማለት እዩ كم عينت منقسقاسات አሎ ዝዓድና ደስ ዘይብል ድባብ ዘሎ እዚ ድማ ብፍላይ በቲ ጦርነት ዓዚና ንዝተጎዳና መፍርሕ እዩ ብዙሓት ክፈርሑ ይኽእሉ እዮም ካሪ እቲ ማለውን ግልጽ አቢልናኩም ነርና ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ናአርኤስኤፍ ይሕግዝ ሎ ዲ ዝብል ሓደ ዜና አፍሪካን ሪፖርት አንቢውናልኩም ነርና ካብ ቀጥሎ ሎ ማዓልቲ ሮይተርስ ዘውጽኦ ሓበሬታ ግን ሓደ ወታደራዊ መሰልጠኒ ናይ አርኤስኤፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዝስልጥነሉ ካምፒ ረኺበ ኢሉ በቪዲዮ ብና ሳተላይት ምስሊ ወዝ ዝተደገፈ አውጽኢሎ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ማለት እዩ አርኤስኤፍ ዝበሃል ማለት ናይ ሓምዳን ደጋሎ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ማለት እዩ ምስ አልቡርሃን ይዋጋ ከም ዘሎ ትፈልጡ ኢኹም ሕዚ ዳርጋ አንፈቱ ናብ ኢትዮጵያ ገጽ ዜሮ ዘሎ አርኤስኤፍ በቡሉ ናይል ይትውግእ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ አካል ትውግእ ኮይዳላ ማለት እዩ ሕዝብ ግልጽ እቲ ናይ ሳተላይት ምስሊ ከም ዘረጋግጾ ሰፊሕ ናይ ወታደራዊ ስልጠና ዝወሃበሉ ናይ አርኤስኤፍ ካምፒ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝፈቀደት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚኦም ኣለዉ ትዋና አጀንዳ ውርርብ ኢልዎ ዘሎ ጉዳይ ግን በዋናነት እቲ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ናይ ብፍላይ ናይ ጦር ጋዕገል ጠብ መንቀሳቃሳት ሞር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይዝረብ ኣሎ እዚ ማለት ዓድን ምፍጣር ፍርሕን ምፍጣር ዘይኾነ ኣብቲ ዓዲ ታይ ካየደሎ ሓበሬታ ክትረኽቡ ካብ ምግላጽ ድሕሪተይ ንብል ናይ ኣስተያየት ናይ ርእይቶ ኣይወስኸሉ ኣብ ሓበሬታታት እዚ ሓሽ ዝተገበረ ገለ ኣይብል ምክንያቱ ከም ጋዜጠኛ ታዘላ ኢንፎርሜሽን ኢና ንኣኹም ክንወኩም እቲ ኢንፎርሜሽን ሰሚዕኹም ትትገብርዎ ውሳነ ናትኩም ይኸውን ወይ ድማ ትወስድዎ ኣስተያየት ማለት ሓደ ሰዓት እስኻ ኸታይ ትብል ገለ ሕቶታት ይርኢ ኣብ ቲክቶክ እና ናተይ ኦሬዲ ንዓኹም እዚ መንጋር ይተጉም ይውሊ ጋዜጠኛ ሓበሬታ መንጋር እምበር ተንታናይ ክኾን ስለዘይኽእል ኣነ ለጊዜኡ ናይ ጋዜጠኝነት ባህሪ ተላቢሰ ናባኹም ዘቕርበልኩም ዘለኹ ዞም ሓበሬታታት በዚ ክትርድኡለይ የቐኒየለይ ላይት ኢንተርቴይንመንት